ديرها عبدو بلان ايكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا اليوم الأخير من فعاليات المنتدى الرقمي للبيئة والتنمية المستدامة المنظم من طرف الجمعية الوطنية للطاقات المتجددة وحماية البيئة. يعني هذه المبادرة الأولى من نوعها في هذا المجال، مجال البيئة. نسعد بمشاركتكم هذه الأمسية الأخيرة في هذا المنتدى بحضور ضيفتنا البروفيسور غناشي خديجة، أستاذة وباحثة في مجال البيئة بجامعة وهران واحد، بتقديم موضوع حول المدن المستدامة. نمر وإياكم إلى الحديث قليلا عن الجمعية الوطنية للطاقات المتجددة وحماية البيئة. هي جمعية علمية ثقافية مهنية. تهدف الجمعية أساساً إلى إيجاد هيئة موحدة على مستوى التراب الوطني تجمع المختصين في مجال الطاقات المتجددة والبيئة لخلق جو من التواصل والتنسيق، تشجيع البحث والابتكار في ميدان الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، العمل على تشجيع وترقية استعمال الطاقات المتجددة في مختلف المجالات، المساهمة في تنمية المهارات والقدرات الفردية والجماعية للأعضاء ذوي الخبرات والتجارب والاستفادة منها، السعي لتحقيق وإنجاح برامج التنمية المستدامة المسطرة والتحسيس بضرورة المحافظة على البيئة، المساهمة في إثراء المناقشات الخاصة بالطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والبيئة عبر تنظيم تظاهرات وندوات علمية وكذا ورشات عمل وملتقيات وطنية ودولية كالمنتدى المنظم هذا، التنسيق والتعاون مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف دائما في الإطار العلمي الثقافي. بدون إطالة نمر إلى البروفيسور غناشي خديجة، فتتفضل معنا مشكورة. شكرا على تلبيتك دعوتنا بروفيسور. Merci pour l'invitation et je vous félicite pour tout le travail que vous êtes en train de faire, qui ne manquera pas d'avoir un impact positif sur la situation et la préservation de l'environnement en Algérie. Alors, l'intervention que je voulais vous présenter aujourd'hui s'intitule, juste que je retrouve ma présentation. Vous voyez la présentation? Oui, alors, la présentation, en fait, ce que je voulais vous dire avant de commencer la présentation, c'est qu'on était sur un projet de vie durable, intelligente, verte et résiliente que nous avons introduit auprès du ministère de l'Enseignement supérieur en 2018. هذا البروجي كان بمناسقة ما بين deux agences thématiques لأول مرة, l'agence thématique sciences et technologies et l'agence sciences humaines et sociales. لأول مرة la technologie مع les sciences sociales نتحدوا باش يتكلموا على نفس الموضوع اللي هو المدينة المستدامة. واش هو المعنى اللي نديروه وراء le concept نتاع la ville durable. Mais aujourd'hui, qui اتصلتوا بيا وطلبتوا مني باش j'interviens dans ce forum et je le fais avec grand plaisir, que je partage avec vous aujourd'hui, je me suis dit que le moment est peut-être venu de mettre aussi la ville durable face à l'imprévu. La situation du Covid-19 a fait qu'aujourd'hui, nous sommes devant une situation imprévue, inattendue, qui a pris de court toutes les nations, qu'elles soient pays développés ou pays sous-développés. Alors, juste pour revenir un petit peu sur les avancées de la science et ce qui s'est passé, donc on était sur une logique, comment est-ce que l'être humain pouvait s'approprier la technologie pour son bien-être, pour son confort et surtout pour arranger la situation de l'être humain. Donc, développement technologique du 19e siècle jusqu'au 20e siècle. C'était très bien. La santé a fait des sauts qualitatifs appréciables. Les gens voyagent sur de longues distances en des temps records, donc ce qui est quand même une avancée technologique et pas des moindres, et beaucoup d'autres commodités auxquelles le citoyen avait besoin et qui avaient vu le jour. Simplement, à partir de à partir de 1950, la technologie nous a montré le revers de la médaille, c'est-à-dire les accidents qui sont à répétition, quels que soient les domaines d'activité industrielle, technologique, et nous a montré les limites de la technologie
il y a le côté positif, mais il y a aussi le côté négatif. À partir de 1951, on a commencé à se demander est-ce que le développement technologique ne pouvait être que dans l'intérêt de l'être humain et du citoyen, le bien-être du citoyen. Beaucoup de rapports ont été faits sur cette question. Les Nations Unies, à travers ces différents, les Nations Unies, à travers ces différentes sommets de la Terre, donc de 1972 jusqu'à 2012, 40 ans de discussion sur l'état de l'environnement a fait qu'aujourd'hui, on se pose des questions et pas des moindres. Alors, il y a eu beaucoup d'événements, sauf que l'être humain, de par sa nature, il a de la mémoire courte. Et on n'est pas dans la capitalisation du savoir et du savoir-faire. En 1798, tenez-vous bien, déjà Malthus posait le problème du développement et la population. Et donc, qui commençait déjà à poser la problématique de la consommation de la ressource naturelle et de la disponibilité de cette ressource pour les générations futures. En 1866, on a utilisé pour la première fois, on a vu ce dans le dictionnaire, pour la première fois le mot écologie. En 1884, le préfet de Paris, qui s'appelait Poubelle, le préfet Poubelle, a déjà commencé à réfléchir sur le tri et comment préserver l'environnement des déchets. 1884. Nous sommes en 2020, la problématique du déchet est toujours de grande actualité. 1950, les associations ont commencé à s'intéresser, à poser le problème de l'environnement et à se dire eh ben, aujourd'hui, il va falloir raisonner autrement. Donc, de pratiquement 1972 jusqu'à 2012, le dernier sommet de la Terre, où il a été question d'économie verte, où il a été question d'économie circulaire, où il a été question de comment aujourd'hui vivre autrement la préservation de l'environnement. Les COP22, de la COP 21 jusqu'à la COP 25, il a été question du rôle de l'université dans la préservation de l'environnement. Il a été question du rôle de la gouvernance et de la bonne gouvernance pour préserver l'environnement, le risque ayant été au cœur des problématiques posées par les différentes COP. Alors aujourd'hui, on est en train de se poser, parce que les Nations Unies font des conférences, il y a les sommets de la Terre d'une part, ensuite ces sommets de la Terre, ils sont suivis des COP, des différentes COP qui se tiennent annuellement pour la mise en œuvre des recommandations, et il y a aussi ce qu'on appelle les cadres d'action. Le premier cadre d'action, c'était en 2005-2015, c'est ce qu'on appelle le cadre d'action de Hyogo, et ensuite qui a été suivi du cadre d'action de Sendai 2016-2022. Alors aujourd'hui, on est en train de se dire ben, comment il faut faire et de quelle manière il faut le faire. Il y a le cadre normatif qui régule, il n'est pas au-dessus des lois, mais il régule les relations entre les différents gouvernements par rapport à la qualité du service et du produit, la qualité de l'environnement, la santé et la sécurité, la responsabilité, santé, sécurité, sûreté, environnement. Et chose, depuis 2018, chose que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'aujourd'hui, il a été même établi une norme de gestion durable et de gestion des collectivités durables. Donc, la question de la durabilité et du développement durable, aujourd'hui, est une question aussi qui relève du cadre normatif. Alors, comme les Nations Unies, ils sont toujours dans la logique, ils sont dans la logique du bilan. En 2000, on a eu 8 objectifs du millénaire. Après, on s'est dit, c'est 8 objectifs qui étaient éliminer l'extrême pauvreté, assurer l'éducation pour tous, la promotion du genre, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le sida, préserver l'environnement et mettre en place un partenariat mondial. Ça, c'était en 2000, donc c'était 8 objectifs. En 2005, entre 2005 et 2015, on a mis en place le cadre d'action de Hyogo. Mais en 2015, on a fait un bilan et on s'est rendu compte que finalement,
les 8 objectifs de développement millénaire de développement durable n'étaient pas suffisants, mais qu'il fallait les éclater en 17 ODD répartis en thématiques. Le bien-être du citoyen qui concerne l'éducation de qualité. Donc, on est passé de l'éducation pour tous à l'éducation de qualité, à l'énergie propre et à un coût abordable, donc disponible pour tous, l'équité sociale, l'eau propre et son assainissement, et bien sûr la santé. Ça, c'est le bloc qui relève du bien-être du citoyen. Ensuite, il y a l'économie sociale. Dans l'économie sociale, le premier ODD sur l'économie sociale, c'est la ville durable, c'est les industries propres, c'est l'équité sociale et c'est la promotion, bien entendu, de la collaboration entre les générations. Et enfin, il y a l'environnement et la gouvernance. Dans l'environnement et la gouvernance, on trouve la protection du milieu marin, la protection terrestre, atmosphérique, l'égalité des sexes, la lutte contre la pauvreté, pas de misère dans le monde, les inégalités sociales, la paix sociale à travers tous les pays, donc une équité sociale mondiale et bien entendu le partenariat international. Mais donc avec une mobilisation, et aujourd'hui on était donc de 2015 à aujourd'hui, on était en train de regarder comment est-ce que, à partir du geste individuel et des gestes collectifs, on pouvait avancer sur la mise en place des objectifs de développement durable avec ces 17 objectifs et 2 cadres d'action, Sandé, Yogo et Sandé. La ville durable aujourd'hui, eh bien, c'est raisonner en termes d'économie circulaire, donc se poser la question par rapport au devenir de la matière première, de son extraction jusqu'à l'utilisation du produit et jusqu'à la fin de vie de ce produit. Donc un territoire de manière générale, c'est un territoire à activités différentes, à acteurs pluriels, des opérateurs socio-économiques, des secteurs économiques primaires, secondaire, tertiaire et quaternaire. Souvent, dans les secteurs économiques, on oublie le quaternaire qui est le domaine de la recherche d'utilité publique au service des collectivités locales. Des consommateurs qui sont des acteurs, j'allais presque dire centraux, parce que sans les consommateurs, on ne pourra pas parler du devenir du produit et du service. Le cycle de vie, matière première, transformation, produit et devenir du déchet. Des barrières juridiques, c'est en Algérie, ça je dois vous le dire et attirer votre attention, en termes de batterie de textes législatifs, en termes de textes juridiques, l'Algérie n'est pas du tout en retard. Par contre, ce qui pose problème en Algérie, c'est la mise en application des textes réglementaires qui existent. C'est ça, et la non-application de ces textes ne vient pas que du côté des gouvernants, ne vient pas que des côtés du pouvoir public, c'est aussi le citoyen, le simple citoyen, à son niveau, qui n'a pas la culture juridique et donc le non-respect de l'environnement. Et pourtant, en Algérie, le respect de l'environnement, la préservation de l'environnement est un devoir constitutionnel. Alors, aujourd'hui, donc, pour construire une ville durable, on a besoin d'un socle. Le socle premier, c'est le socle réglementation. Le deuxième, on doit revenir aux standards et aux procédures normatives, mais on doit également revenir à la science et à la technologie au service de la résilience des territoires. Donc, il y a une responsabilité sociétale, une responsabilité sécurité de l'ensemble de la société en ces différents acteurs. Santé, sécurité des personnes, des biens, protection de l'environnement, des industries propres, des infrastructures durables et résilientes, de la consommation et de la production responsable qui aujourd'hui est carrément un des objectifs. Donc, on a la ville durable qui est l'ODD numéro 11, mais on a également l'industrie propre qui est aussi un des objectifs et on a aussi l'obligation de la consommation et de la production responsable. Alors, mais malheureusement, avec tout ce que nous avons vu, avec tout ce que les Nations Unies essayent de mettre en place, malgré tous les bilans qui se font continuellement, et parmi les dernières recommandations des Nations Unies à travers le cadre d'action de Sandé,
c'est que les pays se dotent de stratégies nationales à même de répondre aux enjeux du 21e siècle. Alors, les dernières COP, pour ne citer que les dernières, l'université et la gouvernance à partir de 2015, l'éducation est le vecteur de transition et le vecteur porteur de la transition. 2018, c'est l'accord de Paris qui est repris et aujourd'hui, les risques climatiques restent au cœur du sujet. Alors, avec ce qui se passe aujourd'hui, du jour au lendemain, le confinement des populations et cloisonnement des pays, une situation inédite. Que faire et comment faire? Aucun pays n'avait la solution et aucun pays n'a encore la solution. Pour une fois, tous les pays sont au même pied de départ. Une crise mondiale, un effondrement de toutes les convictions, l'imprévu et l'inattendu. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2015 et la réalité de 2020? Des malades, un virus, c'est une guerre économique, c'est la nature qui reprend ses droits, c'est la justice divine. Avons-nous manqué de discernement, d'anticipation, de vigilance? À quoi ont servi les indicateurs de veille multisecteurs? Pourquoi n'avons-nous pas travaillé sur les indicateurs d'alerte qui auraient pu, je dis bien peut-être, ce n'est pas sûr, qui auraient pu nous préparer à cette situation d'inédit? Ce qu'il faut dire aussi par rapport à cette situation inédite, c'est que les catastrophes qui ont eu lieu, notamment celle de Fukushima au Japon en 2011, les Japonais, depuis 2011, les Japonais ont sorti deux concepts. D'abord, en 2013, ils ont dit que l'imprévu est plus que prévu. Et en 2015, ils se sont attelés à mettre en place une stratégie qui permet d'imaginer le scénario inimaginable pour y faire face. Donc, regardez comment est-ce qu'un pays comme le Japon apprend des erreurs, apprend de ses accidents et essaye de se préparer pour le futur. Nous, qu'avons-nous fait? Donc, un désastre mondial aux dimensions plurielles, un questionnement. Aujourd'hui, est-ce que l'école d'aujourd'hui est-ce que l'école de demain sera l'école d'aujourd'hui? Est-ce que les concepts d'éducation d'hier seront les concepts d'éducation de demain? À quoi doit répondre la société de demain? Aujourd'hui, le Covid-19 est une opportunité pour repenser nos comportements, pour repenser nos convictions, mais c'est peut-être aussi une occasion pour revenir sur le savoir social que nous n'avons pas su capitaliser, que nous n'avons pas su exploiter et que nous n'avons pas su mettre à profit de la situation actuelle. Alors, la croissance aujourd'hui, c'est elle qui est l'indice de développement, l'indice de référence de développement. Il nous faut des emplois durables, il faut des industries propres, il faut des énergies renouvelables, il faut penser au mode de recyclage et ce que ça sous-entend comme effet de procédure de recyclage, le traitement des déchets et le devenir de ces déchets, donc l'économie verte, l'économie bleue, l'économie circulaire, l'économie numérique, ça aussi, grand point d'interrogation. Sommes-nous préparés? Est-ce que toute nouvelle technologie est bonne à être adaptée ou alors faut-il l'adapter aux spécificités locales? Donc, les préalables, l'éducation comme socle de base. Mais quelle éducation? La culture scientifique et technique comme outil et moyen. Oui, mais lesquels? La culture de développement durable comme vecteur de mise en œuvre. Comment l'adopter et l'adapter aujourd'hui? Est-ce que la pyramide de Maslow est toujours d'actualité? L'apprentissage, la formation, l'expérimentation et la consolidation, oui, toujours. Quelle éducation? Le bébé d'aujourd'hui sera homme responsable de demain. Quelle technologie? Eh bien, un développement durable, responsable, une responsabilité humaine, une responsabilité territoriale, une résilience, comment préserver nos territoires, comment préserver nos citoyens et comment préserver nos structures. Tels sont les nouveaux défis d'aujourd'hui. Vocabulaire, concept, savoir académique, savoir social, savoir professionnel. Peut-être que tout est à revoir. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut garder, mais des choses qu'il faut renouveler. Il y a peut-être des choses qu'il faut repenser avec l'optique de ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'échelle mondiale. Les pratiques et les us, comment peuvent-elles servir? Comment éviter qu'elles desservent une société? Telle est la problématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, souvent, je rappelle à mes étudiants
j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis et d'aller dans la ville des grands gratte-ciel. Alors, dans cette grande ville, tenez-vous bien, il y a une cabane quelque part en plein milieu de la place où a été tué Kennedy et dans laquelle il y a un mémorial. Que dit ce mémorial? Young American, don't forget from where you are coming. Here is the first house of Dallas. You can appreciate what you have, but you must and you have to build the better for the future. Donc, c'est pour ça que les Américains se sentent les meilleurs parce qu'ils ont une histoire. Regardez, c'est une cabane. Alors, regardez, nous, qu'est-ce qu'on peut avoir comme histoire? Une histoire riche, diversifiée et plurielle, des origines diversifiées, amazigh, arabe et musulmane, des valeurs, une foi en Dieu, le travail bien fait, la propreté est notre fierté, l'honnêteté est notre repère, la morale est notre référent, l'éthique est notre constante. Si on pouvait se rappeler ces valeurs de base et travailler à partir de ces valeurs de base, peut-être que les enfants que nous élèverons aujourd'hui pourront être les porteurs, les vecteurs porteurs des valeurs de la transition. Le Coran a parlé de tout. Il a déjà été question de tout ce qui est naturel, de tout ce qui est bon pour l'humain, la pluie, le vent, les saisons, les pluies, les fruits, les astres, les prescriptions, vise à acquérir des habitudes et des comportements permettant de sauvegarder la planète pour sauvegarder l'humain et l'ordre naturel. Si on pouvait revenir à ces valeurs avec clairvoyance, dans la tolérance, dans le partage, dans l'esprit de respect mutuel, peut-être que nous pourrons nous en sortir. Alors moi, je termine toujours mes conférences avec des repères. Et un de mes repères, puisque je parle de la ville dont tu avais déjà parlé, Amir Abdelkader, le concepteur de la nation algérienne. Si on pouvait revenir à nos valeurs, peut-être, chers étudiants, nous pourrons certainement, ne serait-ce qu'apporter une petite contribution pour l'amélioration et le changement, ne serait-ce qu'un petit changement, si chacun d'entre nous pouvait faire ce qu'il y avait lieu de faire et juste ce qu'il y a lieu de faire, ne pas s'occuper de ce que doit faire l'autre, mais se donner des leçons à soi-même. Et j'ai un collègue de Belabès, de Belabès qui disait souvent, si au lieu de pointer le doigt vers celui qui est en face, si on se mettait à pointer le doigt vers soi-même, peut-être qu'on pourrait apporter un petit plus. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, madame, pour votre présentation. يعني موضوع ثري وموضوع نحتاجه بزاف سيرتو في اياماتنا. في البرنامج تاعنا عندنا فقره للاسئله. وصلونا des questions par rapport au sujet. La première question, c'est quelles sont les bases de passage à des villes intelligentes et durables? Alors, maintenant, d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle une ville intelligente et une ville durable. La question, pour moi, ne devrait pas se poser en termes de quelles sont les bases pour la ville durable et pour la ville intelligente. C'est d'abord se dire, est-ce que nous sommes prêts pour mettre en place la procédure pour une ville durable et pour une ville intelligente? Avons-nous les moyens humains? Avons-nous les moyens matériels? Avons-nous les infrastructures qui vont avec? Avant même de se poser la question, est-ce qu'on doit aller ou est-ce qu'on ne doit pas aller? Derrière chaque mode de développement, il y a l'avantage, mais il y a aussi l'inconvénient. C'est quoi l'inconvénient d'être dans une ville intelligente? C'est quoi l'avantage d'être dans une ville intelligente? C'est quoi l'avantage d'une ville durable? C'est quoi les inconvénients de la ville durable? Et à partir d'un questionnement pour se dire que tout n'est pas forcément bon, mais tout n'est pas forcément mauvais. Et qu'il y a un équilibre à établir en fonction des spécificités. Ça, je reviens toujours, il ne faut jamais oublier c'est quoi les spécificités du pays.
Quand on regarde, par exemple, en Algérie, je vous donne juste un exemple et je ne le commenterai pas. Vous allez à la poste, j'imagine que c'est des expériences que chacun d'entre vous a dû vivre un jour dans sa vie. Vous trouvez des vieilles dames, vous trouvez des vieux monsieur avec une carte numérique et qui vous tendent leur carte et qui vous disent, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, il vous livre sa carte, il vous livre son mot de passe. Et s'il tombe sur quelqu'un d'honnête, c'est tant mieux pour lui. Mais s'il tombe sur quelqu'un de malhonnête, et donc revenir à la réalité du terrain avant de dire je vais dans ce modèle de société ou dans ce modèle de société. Alors, encore une chose que je dis souvent aux étudiants, j'ai eu la chance d'aller au Japon. Vous savez qu'à 20 heures, je dis bien 20 heures, dans les bibliothèques japonaises, vous savez l'étudiant japonais sur quoi il étudie? Ben, dans le livre, pas dans la tablette. Donc, ummat iqra wal qalam wa ma yasturun. Je pense que ça, il faut méditer. Il faut méditer. La tablette, vous savez quand est-ce que le japonais l'utilise? Le japonais utilise la tablette pour trouver une information rapide, accéder à une information rapide, donc il n'a pas le temps de chercher, ou alors pour discuter avec vous, vous qui ne parlez pas sa langue. Mais sinon, il a un livre entre les mains et il lit. Témoignage Tokyo 2017. Voilà, Très bien. donc je pense que ma réponse est assez claire. C'est clair, madame, c'est clair. Merci beaucoup. On a une autre question. Il n'y a pas de souci. L'utilisation de la technologie est-elle un impératif pour passer à des villes durables? Bah, je reviens encore. Qu'est-ce que ça veut dire les nouvelles technologies? Moi, je pars toujours du principe de me positionner par rapport aux technologies. Sommes-nous un pays producteur de technologie ou sommes-nous consommateurs de technologie? Quelqu'un un jour m'avait, c'était quelqu'un de Condor qui m'avait, avec fierté, qui me disait, regardez madame ce que nous avons produit. Je lui ai tout simplement répondu que moi, à midi, je ne mange pas le téléphone. Je mange un repas. J'ai besoin de légumes, j'ai besoin de fruits, j'ai besoin de me nourrir. Donc, si on n'est pas producteur de technologie, il y a énormément de pièges à être consommateur de technologie. Très bien. Voilà. جواب واضح. مدام عندنا مداخلة من أستاذ سيد منورات طالب دكتوراه بالمعهد العربي بمهيدي أم بواقي تخصص بيئة وتنمية مستدامة، يعني عنده موضوع بخصوص الآليات المؤسساتية لتسيير المدن، ربما عنده سؤال حاب يطرحه عليك. Il n'y a pas de souci. تفضل معنا سيد رمضان. Bonsoir, chers collègues. سيد رمضان تسمع فينا؟ Ben, je pense بالك عنده un problème في le son. De connexion. Donc نجوزو une Ouais, question ونعاودو نولوا لك. Alors, vous permettez juste une remarque au passage. Nous sommes en train de parler de nouvelles technologies. Nous sommes en train de parler de l'utilisation des nouvelles technologies. Regardez comment un incident de connexion peut faire en sorte que notre communication n'arrive pas. Et ça pose toute la problématique des nouvelles technologies dans les pays en voie de développement. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Exactement. عندنا une autre question. هل الانتقال إلى المدن المستدامة مكلف كثيرا أم قلة الوعي هي التي تصعب الأمور؟ Aujourd'hui, j'ai commencé par vous dire, je suis porteur d'un projet de mise en place des villes durables en Algérie.
avec l'avènement du Covid-19, la problématique a changé. Aujourd'hui, la question qui se pose, qu'est-ce qu'une ville durable dans le cadre de la gestion des imprévus? Donc, il n'y a plus les convictions. Avant, on disait, pour structurer un enfant, je donne juste l'exemple de l'enfant, pour structurer un enfant, il faut qu'il soit entouré d'affection, il faut qu'il y ait la présence de sa grand-mère, il faut la présence de son oncle, etc., etc. Aujourd'hui, on lui dit, ben, malheureusement, tu ne peux pas voir ta grand-mère et tu ne peux pas voir ton oncle et tu ne peux pas les embrasser. Que sera cet enfant privé d'affection? Combien ça va durer, on ne le sait pas. Que sera cet enfant qui a été privé à un moment de sa vie de l'affection de son entourage? C'est des questions que je pose, hein. Je n'ai pas de réponse. C'est encore nouveau, c'est encore, qu'est-ce que ça va devenir dans 6 mois? Comment est-ce qu'on va se parler entre nous? Donc, la question, ce n'est plus par rapport à la ville durable, c'est par rapport à l'imprévu qui peut paralyser. Qui aurait imaginé un virus qui paralyse l'économie, le social, l'éducation? Vous imaginez, tiens, la question que je pose pour les étudiants aujourd'hui, comment ils vont réagir? On va leur donner un diplôme alors que Makarauch? C'est un problème d'éthique par rapport à vous, par rapport à nous. Hein. La réponse n'est pas facile et je ne l'ai pas. Et je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas dire que j'ai une réponse par rapport à ces questions. C'est pour ça que j'ai dit, mon intervention va être la ville durable face à l'imprévu. Donc, les questionnements doivent changer par rapport à la situation d'aujourd'hui. On n'est pas sorti de l'auberge. Oui. Oui, très bien. Par rapport à l'environnement, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent que le Covid-19, la crise que nous avons vécue, a permis à préserver l'environnement pour une période donnée. C'est-elle l'heure? Parce que les activités sont toujours ce qu'elles sont, elles vont demeurer ce qu'elles étaient, et quand elles vont reprendre encore doublement. Et par conséquent, le peu de choses que nous avons récupérées en un temps donné, eh ben, on va largement le dépasser et on va se retrouver avec des crises climatiques pas possibles. La preuve, on est en train de le vivre aujourd'hui. Oui, très bien. Merci beaucoup, madame, pour votre réponse. Il n'y a pas de souci. سيد رمضان، تسمع فينا؟ Qu'il écrive sa question. Qu'il écrive sa question et qu'il écrive sa question. Qu'il vous écrive et vous la lisez. D'accord. بون سيد رمضان، عندك مشكل في الصوت، تقدر تكتب لنا سؤال تاعك ونقدر نطلع على الأستاذة. يعني حاضرة معنا ثاني الأستاذة أمال شوتري، بروفيسور في جامعة برج بوعريريج وممثلة الاتحاد العربي لتنمية المجتمع والبيئة. أستاذة تفضلي معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. أهلا بروفيسور، مرحبا. مرحبا بك. أهلا. بالواقع أنا تتبعت المداخلة من بدايتها إلى نهايتها وكانت متميزة ما شاء الله. وطبعا هذا ليس غريبا على الأستاذة والبروفيسورة خديجة معود. أنا فقط لدي يعني تعقيب وسؤال فيما يتعلق بالمدن المستدامة أستاذتنا. التعقيب الأول، أنا دائما في إطار مفاهيم التنمية المستدامة دائما مهتمة بقضايا التعليم وتحديدا التعليم العالي والتكوين المهني إلى غير ذلك، لكن دائما أشارك في كل ما يرتبط بالتنمية المستدامة سواء فيما يتعلق بالمدن، في الطاقة، لأنه التنمية هذه المواضيع تفتح أمامنا مجموعة من الأفكار، مجموعة أبواب جديدة في البحث، في الدراسة خاصة، والآن يكثر الحديث عن العودة إلى الدراسات
متعددة التخصصات ومتعددة الأوجه حتى نصل إلى حلول حقيقية. يعني لا يمكن أن المهندس يستطيع أن يجد المشكل وحده بدون اقتصادي، بدون علم النفس، بدون علم اجتماع. ونظن أستاذتنا تعلمنا ممكن توافقيني في الرأي. فأنا يعني سعيدة جدا بسماع هذه المحاضرة ومشاهدتها، وربي يحفظك أستاذة. عندي سؤال، لأنه في المدن المستدامة وفي الوطن العربي عندنا كثير من الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها فعلا، خاصة في الوقت الحالي أو على الأقل في المدى المتوسط. أنا أرى أن المدن مثلا في الجزائر التي بنيناها أو هذه العمارات أو هذه المشاريع من وجهة نظري وبمفاهيم الاستدامة والاستمرارية أراها قنابل موقوتة. يعني حتى الشاب هذا الذي يعني جمع كل مدخراته ليشتري سكنا في جزائر يعني قارة، يجد نفسه بعد 6-7 سنوات يفكر في نفس المشكل. تكبر ابنته، يكبر ابنه، يبدأ يخمم. يعني خاصة وأنه الشباب الآن عندهم استقلالية معينة، عندهم يبحثون عن حريات معينة، حتى لا أقول أنه ينتظر حتى يعود في عمره 21 سنة تبدأ مفاهيم النضج يعني رانا نبنيو في مدن للأسف، نعم للأسف، يعني لا ترقى إلى تطلعات أو مفاهيم الاستدامة كما أشرت إليها أستاذة. وطبعا أنا أدق ناقوس خطر في هذا الاتجاه، خاصة المجتمع الجزائري مجتمع شبابي، 70% شباب، أقل من 700، نصف 70% أقل من 25 سنة. يعني أنا أسميها بالقنابل الموقوتة. يعني فلا بد في إطار هذه مفاهيم الاستدامة. صحيح مفاهيم الاستدامة تشكل لنا تكلفة إضافية إلى غير ذلك، ولكن لابد من أنه استراتيجياتنا وتوجهاتنا تكون في هذا. يا ترى أستاذة، هل لديكم وجهة نظر في هذا الموضوع؟ لديكم بحوث في هذا الاتجاه؟ يعني ما رأيك في الموضوع؟ يعني ولو شكرا. شوف، أنا جو في بارطاجي افيك فو ان بوين دو فيو. دونك قبل ما يكون كيسمو ما عنديش حل كما قلتها في البدايه نتاع التدخل نتاعي. المشكل نتاعنا في الجزائر، ونتكلم على الجزائر على خاطر نعرف الجزائر، ما نعرفش البلدان الاخرى. ما عندناش الثقافه نتاع لي بيلون، كيفاش نقولوا لو بيلون تقييم. ما نعرفوش نديروا اون اكسيون نقيموها ونشوفوا هذيك لاكسيون واش كانوا الايجابيات نتاعها، واش كانوا السلبيات، ننمي الايجابيات ونصحح السلبيات. هذه مازال ما بغيناش نتعلموا نديروها. ثاني مشكل اللي عندنا في الجزائر، ما نعرفوش نتصنتوا لبعضنا بعض، وما نعرفوش نشاوروا بعضنا بعض. ولو كان نجو نشوفوا لا ديموكراسي اذا نجو نكسمو، خاطر حنا نتخلعوا في لا ديموكراسي نتاعهم وننساو باللي حنا اللي كان كسمو يقول لك امركم شورى بينكم. دونك والراي الزين يتخاطف. دونك كاع هاد الحوايج اللي كنا نعرفوا نديروهم dans les années 70, dans les années 60. Anna, je fais partie d'une génération qui a bénéficié de, j'allais dire, de l'opportunité. On est sorti de la guerre de libération. Nos aînés étaient présents pour nous. كان هذاك الشيخ اللي في البرا في الشارع يربيك، لو كان تقولي كلمه ماشي مليحه يربيك، ما يعرفك، ما يعرف اهلك، بصح لو كان تقولي حاجه ماشي مليحه يربيك. هذه ولينا ما نعرفوش نديروها، وخلينا الشارع باش كنا نربوا الشارع ولا الشارع يربينا. et on a perdu les valeurs. وكي يروحوا لي فالور، القيم كي يروحوا في مجتمع مهما كان ما يقدر يبني حتى حاجه. وكي نشوفوا ما ندوش اون برون با دو لوسون. نشوفوا لي كيسموه كي نشوفوا في فرنسا باغ اكزومبل واش داروا هذوك لي تروك كومون يزابيل سا لي بونليو تاعهم وين الناس محطوطين عمارات، فوالا ما كيسموه عمارات ب 10 ايطاجات 15 ايطاج وتكاثر اكسيتيرا. بون با روتاردمون. Il y a eu ce qu'il y a eu avec les banlieues parisiennes وما تعلمناش، ورجعنا في الجزائر بنينا بنفس الطريقة. عندنا مساحة ما شاء الله، قارة، عندنا قارة، ما عندناش وطن، عندنا قارة وحنايا نروحوا نسكنوا غير في لو ليتورال.
غدوه من غدوه يكون ان ترومبلومون دو تير اللي ديجا عرفته الجزائر باسكو الناس بزاف ما تقراش وما تعرفش باللي لي ترومبلومون دو تير سون تا ريبيتيسيون 100 عام 200 عام 150 ويرجعوا. اي با في لو ليتورال من نهارنا الاول نولوا ما عندنا حتى حاجه، على خاطر كاع لي انفراستركتور نتاوعنا elles sont au nord alors que ربي عطا الخير. Et c'est pour ça que j'ai terminé avec le poème de l'Amir Abdelkader sur القرية. L'espace. عندنا l'espace وحارمين رواحنا. Ou très souvent d'ailleurs je le dis, à quoi ça sert الواحد يبني كيسموه 3 étages يبني 4 étages etc. نتسائلوا غير احنا كيما رانا نتسائلوا فيما بعضنا بعض quel est l'espace que nous occupons dans la maison. كل واحد فينا عنده l'espace نتاعه sa place. درك راهي فيها الميكرو تاعه، راه فيها ياكل في بلاصته، يرقد في بلاصته، يشرب في بلاصته، يخدم في بلاصته، يتصل مع الناس، يتواصل مع الناس في on a même pas 1m50 اللي رانا نستعملوه. et n'empêche que on continue et nous n'avons pas la culture. Je dis il y a toujours le développement durable, c'est d'abord un état d'esprit. لو كان ما يكونش عندنا المفهوم نتاع لو ديفلوبمون دورابل ما نقدروش نروحوا لحاجه واحده اخرى. ودروك هما راهم كل مره يزيدوا لنا مفهوم وحنا اون سو ليس ديباسي. كنا في مفهوم لو ديفلوبمون دورابل، دوك راهم يقولوا لنا لا ماشي غير مفهوم لو ديفلوبمون دورابل، راهم يقولوا لنا العلم والتكنولوجيا في خدمه لا ريزيليونس هيومين تيريتوريال اي انفيرونمونتال. La science et la technologie au service de la résilience humaine, technique et territoriale. Donc هما في المفاهيم راهم يزيدوا وحنا نقدبوها غير من الاخر ونقعدوا ونشدوا وما نبغوش et on oublie de se poser des questions. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Nous parlons de développement durable. Est-ce que le développement durable كي نشوفوا les programmes de formation نتاوعنا، est-ce que ce sont des programmes adaptés? Aujourd'hui, on est en train de nous dire un des ODD nous impose les technologies propres, l'industrie propre. رايحين نديروا les industries propres. إلا ما عندناش des procédés industriels propres. Les procédés industriels propres وين ينداروا في الجامعة. Donc autant de questionnements, c'est des questions profondes et l'absence de bilan خلتنا نوصلوا للموصل اللي وصلنا له اليوم وما نصنتوش لبعضنا بعض وما نقولوش بلي تيا هذه كانت من c'était un grand institutionnel, je dirais pas son nom, et on était en train de discuter justement de l'absence de culture de partage. Il m'a dit généralement ما تهضريش مع الناس اللي راهم ديجا متفاهمين معاك ومتفقين معاك في المفهوم. حاولي تفهمي علاش الناس هذوك اللي ما عندهمش نفس المفهوم كيفك علاش ما عندهمش نفس المفهوم، واش خلاهم ياخذوا موقف ماهوش الموقف نتاعك انتيا. صح. et c'est une leçon d'écoute. c'est une leçon d'écoute. tiens هذا قال حاجه انا ما راش متفق معايا اما لا راه ضدي. non لا ربما عنده les éléments qui ont fait que بالك هو عنده حق. لا ربما ماشي 100% ماشي 50%، لو كان غير 10% هذيك 10% واش تسوي في لو كونتكست جينيرال. والنهار اللي نتعلموا نصنتوا لبعضنا بعض هذاك النهار لا ربما نقولوا بلي رانا بدينا علاه لي زاميريكان يقول لك ما تنساش منين جيت باش تعرف بلي الناس خدمت باش وصلت للموصل اللي راك فيه. بصح دروك لا دات نتاعك هي تخدم ما هو احسن اللي راه جاي. et on a la dette générationnelle. خدموا عليا نستنفع دروك بصح نخدم باش ننفع اللي راهم جايين. et pourtant حنا نقولوا بلي من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا
صالحا حتى نولوا هما يفهمونا سكو سي لوتيليتي بوبليك. دونك سي توت ان شانتيي. ما جو بونس كو هاد لو كوفيد راه كانت عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. جو بونس كو سي اون شانس باش الانسان يراجع نفسه ويراجع الموقف نتاعه في هذا المجتمع وكيفاش يقدر ينفع المجتمع وكيفاش نقدروا نرجعوا للمجتمع شويه من الحوايج اللي عطاوهم لنا، باسكو ما نكونوش انانيين وما نكونوش نيجاتيف. ليتا الجيريان بلي ديفو نتاعه كيسموه خلانا نكونوا اساتذه محترمين معترف بهم عالميا. Ça c'est l'état algérien, je le dois à mon pays, je le dois à l'éducation que j'ai reçue dans mon pays. Moi, mon souci aujourd'hui, c'est de transmettre ce que j'ai appris, le transmettre aux jeunes d'aujourd'hui, qu'ils soient encore meilleurs que moi demain sur la scène internationale. Parce que ما يهمنيش باش يكون مليح غير في البلاد، لازمني يكون مليح على الانترناسيونال ويفرض رأيه ويفرض لا مانيير دو فير، وهو اللي يقول حنا ها كيفاه نديروا، ما يخليهمش هما يقولوا لنا كيفاه نديروا. Voilà ce que je pouvais partager avec vous sur cette question. شكرا، ميرسي بوكو مدام، شكرا لك. يعود معنا السيد رمضان بغورة. السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذة الدكتورة، بارك الله فيك على مداخلتك القيمة، واللي من خلالها ما استفدته هي النتائج أو الاستفادة التي استفدت بها من خلال زياراتك العالمية. شكرا. وأنا واحد من الطلبة أبحث في موضوع المدينة، وما شد انتباهي وما لفت انتباهي هو أن الحديث عن موضوع المدينة وعن الاستدامة في المدينة يرتبط بمجموعة من الهياكل والأدوات القانونية والمؤسساتية. في الجزائر لا يمكن أن نتحدث عن المدينة خارج الإطار الوطني أو ما يسمى بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، كان هو الأساس في تنظيم عملية إنتاج المدن وإنشاء المدن، خاصة بعد ما تم تشخيص الإقليم الوطني وملاحظة أن السكان يعني أغلبهم يتمركزون في الشمال، فكان النص على أن المدن الجديدة خاصة التي يتم العمل على إنتاجها تكون في الصحراء، تكون في الهضاب العليا، سعيا لتحقيق نوع من التوازن أو ما يسمى بالتوازن الإقليمي. دكتورة، من بين المؤسسات المستحدثة اللي عمل المشرع الجزائري من خلالها على مسايرة التشريع العمراني في العالم والعمل بمفاهيم مثل التنمية المستدامة اللي من معانيها هو ضمان حق الأجيال القادمة، هو النص في المادة 26 من القانون 0606 المتعلق القانون التوجيهي للمدينة على إنشاء المرصد الوطني للمدينة، تم تنظيمه بموجب المرسوم 0705. هذا المرصد أنشئ بالأساس للمساهمة في عملية ترقية وظائف المدن، سواء الوظيفة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. أستاذة، ما نلاحظ في هذا المرصد رغم أنه يتكون من مجلسين أساسيين، مجلس إداري والمجلس التوجيه والمجلس العلمي. المجلس العلمي يتكون من 20 ممثل لمختلف الوزارات، بالإضافة إلى 8 علميين. هذا المجلس العلمي تناط به مهمة القيام بدراسات يمكن أن يفيد بها الهيئات المكلفة بإنشاء المدن الجديدة وحتى تسيير المدن القديمة والقطاعات المحفوظة إلى غير ذلك. لكن ما نلاحظه مثلا من خلال المادة 19 من هذا المرسوم، هذه المادة يعني المشرع ينص فيها على أنه يمكن للمدير العام ومجلس التوجيه استشارة المجلس العلمي في كل مسألة ذات طابع علمي أو عملي تدخل في إطار مهام المرصد الوطني. هذه الصياغة لما يقول يمكن
معناه المجلس العلمي بما يتضمنه من كفاءات علمية قادر على تقديم دراسات نوعية تخدم تسيير المدينة، خاصة مع الإرهاصات التي يمكن أن تظهر عليها، وهو ما أشرت إليه دكتورة فيما يتعلق بنشوء العشوائيات. يعني أين كانت نشوء العشوائيات؟ ولما نقول نشوء العشوائيات خاصة التي نشأت على حواف المدن، هذه العشوائيات كما نشأت عشوائيا تبعتها مظاهر سيئة جدا، مظاهر سلبية جدا تهدد حتى الاستقرار الاجتماعي، خاصة ما يسمى بظاهرة الفقر والمخدرات وما يتبعها. فبالتالي يعني في تقديرك أستاذتنا الكريمة، يعني ما هي يعني أين يكمن الخلل؟ النصوص القانونية موجودة، نصوص قانونية عدة، تشريعات عدة، من القانون 021 إلى القانون 066 إلى القانون 028 إلى المرسوم، ولكن الواقع يؤكد أن الكثير من المدن الجديدة التي تم إنشائها يعني سيدي دورتوار، يعني هي مجرد مراقد. لذلك أستاذة، من خلال تجربتك العالمية نرجو يعني أن تقدمي لنا حوصلة عن الحلول التي يمكن اعتمادها للوصول إلى تنمية تقترب من الاستدامة، يعني حتى لا نقول الاستدامة الكاملة، لأن الاستدامة تقتضي مراعاة حق الأجيال القادمة، ونحن الأجيال الحاضرة مهددة، ولكن احترام الدكتورة. شكرا. حتى انا استفدت بزاف من التدخل نتاعك يا شيخ كوليغ. انا من هذا السؤال رايحه نجاوبك بتجربه شخصيه. نعم. كان لي الحظ باش حضرت لو كادر داكسيون تاع ساندي دو 2017، التوصيات اللي خرجت بهم لي ناسيونز اوني، التوصيات اللي خرج لو كولوك دام 3 ايام، وكي خرجنا بلي ريكومونداسيون قعدت نشوف لي ريكومونداسيون وقعدت نهضر مع روحي. كان زميلي من الاردن كان مريح قدامي، قعدت نقول هاد لا ريكومونداسيون سي لا لوا الفلانيه، هاد لا ريكومونداسيون سي اللي كيسموه سي لارتيكل دو لا كونستيتيوشن، هادي l'ensemble, je dis bien l'ensemble des recommandations, نقدروا نديروا حداهم soit un texte, soit la constitution, soit l'ordonnance, soit le truc. كي دخلت بديت نبحث في المجال كيسموه نتاع le droit. Je pense que le premier chantier اللي لازم له en dehors de l'éducation, parce que l'éducation pour moi c'est même pas un chantier, c'est une obligation. Le premier chantier que doit ouvrir l'Algérie, c'est un chantier juridique. Les textes اللي عندنا, d'ailleurs, je suis très contente اللي حكيت على la loi d'orientation de la ville durable باش الطلبه نتاعنا يكونوا في كيسموا على الصوره. La loi d'orientation 2006, elle a été éditée en Algérie, الجزائر en 2005. كانت وقعت على le protocole de la convention de Barcelone en 2005 sur les villes durables, les stratégies de développement durable du bassin des villes des pays des bassins méditerranéens. C'était en 2005. 2006 الجزائر تخرج بقانون sur la loi d'orientation de la ville durable. La loi de la ville durable, pour moi c'est une référence. فيها l'intersectorialité, فيها la transdisciplinarité, فيها لي ملتي اكتور. واش خصنا اكثر من هذا الشيء؟ لازمنا قلت لهم انا لو كان انا شخصيا لو كان يسمعوا لي نقعدوا 10 سنين ما نخرجوش تكست جديد، نطبقوا غير واش راه عندنا ونديروا لي تكست دابليكاسيون ونديروا الردع للناس اللي ما طبقش. على خاطر دايما كيسموا واش يقول لك حتى واحد ما راه يطبق، بصح حتى واحد ما راه يطبق ما تخلينيش انا ما نطبقش، انا نطبق واللي ما بغاش يطبق الله يسهل عليه. كل واحد يتحمل المسؤوليه نتاعه. ولو كان جينا نرجعوا لي زيتازوني باش فايتينا، لي زيتازوني فايتينا بلو ريسبي دو دروا. ما تخرجش من القانون تقدر دير واش تحب، تخرج من القانون تخلص. ولا كولتور كيسموه احنا رانا ناقصين كولتور جوريديك. Je me suis amusée, ou je vous conseille de le faire.
le portail le secrétariat général du gouvernement, le SGG. Le portail juridique, c'est un portail qui est excellent. Il est très, très bien fait. D'ailleurs, il a répertorié les textes juridiques من قبل l'indépendance حتى لدروك. تلقى فيه واحد المعلومات اللي تقعد تشوف تقول ماشي مشكل. تدي trois thématiques. J'ai croisé l'enseignement, j'ai croisé la recherche et j'ai croisé la gouvernance. Trois thèmes différents. ودرت le croisement. تعرف شحال كاين كيسمو تلقى au bas mot plus de 100 à 150 textes juridiques يهضروا على هادو ثلاثه. دونك واش يخصنا دابور ديجا نتقبلوا الوضعيه نتاعنا. حنا المشكله نتاعنا تاع الجزائري il est en rejet par rapport à sa situation. ما يحبش روحه وما يحبش لا سيتوياسيون نتاعه. الانسان يتقبل الوضع نتاعه، يتقبل لا سيتوياسيون نتاعه ويشوف واش يقدر يدير باش يغير الوضع نتاعه ويغير الوضع لغيره. بس ما نقدروش نكونوا غير في لا كريتيك، غير لا كريتيك نيجاتيف، نكونوا ثاني في لا كريتيك كونستركتيف. ننصحوا بعضنا بعض، نتصنتوا لبعضنا بعض. كي حاجه كيما انا اليوم الاستاذ كي حكى على لا لوا 06 ça me fait plaisir. Donc ça veut dire que القانون الجزائري كاين الناس بزاف اللي ماذا بها يطبق. نعم. Donc واش لازم دونك دروك واش لو بروميير شانتيي انا تبان لي بلي سي ان شانتيي جوريديك. وانتم راك كيسموا هذه الجمعيه وهي مشكوره على هذه المبادره تقدروا vous lancer la réglementation dans l'environnement. Donc انتم راكم certainement تعرفوا بلي في 2007 الجزائر دات اول جائزه في النصوص القانونيه على الانفيرونمون، لا بروتيكسيون دو لانفيرونمون. نعم. دينا ان بري. واش درنا به؟ صح. ما درنا به حتى حاجه. صح استاذ. ما فرحناش ميم با به. ما كيسموه الاخرين اللي عندهم حاجه نتاع والو. هاني وليت لكم اون كابال دايرين لها ميموريال، دايرين لها قيمه وهمه واياك تروح تتخرب فيها. باش تقرب لها لازم لك تخلص. وكي نشوفوا كاع الاثارات اللي عندنا حنايا لي ريشيس humaines, les richesses culturelles, les qui sont, il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être fier d'être algérien. Et je suis pas, je le dis très sincèrement, nous avons un patrimoine culturel qui peut nous rendre fiers de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Et surtout, nous avons une responsabilité morale, une grosse responsabilité, c'est la responsabilité du patrimoine, de l'héritage de nos chouhada. Nous n'avons pas le droit de faillir. On n'a pas le droit de faillir. Vous êtes des jeunes, j'ai eu la chance de vivre une expérience extraordinaire. Un jeune lycéen, 13 ans, l'école Azza de Sidi Bel Abbès. Pour l'information, c'est la ville de Sidi Bel Abbès, le lycée Azza de Sidi Bel Abbès, il compte 22 chouhada. Et la ville, c'est 22. هذا le jeune shahid, il avait 13 ans. Le jour où il a décidé باش يطلع للجبل واش دار؟ يروح عند c'est le témoignage de ses parents. يروح عند sa maman يسلم عليها، يلحق للباب وما يخليش خاطره، يرجع ويعاود يسلم على sa maman وما يخليش خاطره، يرجع la troisième fois. Vous savez ce qu'il a fait, jeunes étudiants? Il a enlacé sa maman et il l'a poussée pour ne pas avoir le courage de la regarder et de revenir. 13 ans. À chaque fois que j'ai l'occasion de témoigner pour ce jeune shahid de 13 ans, je le dis. 13 ans, il a réfléchi, il s'est fait un scénario qui fait chidir باش يقدر يطلع للجبل. Un autre moujahid, j'ai eu la chance de lire ces lettres de trucs. Il disait aujourd'hui, je suis partagé entre ma mère et l'Algérie. Mère, je t'abandonne parce que toi, tu me pardonneras. Mais l'Algérie, je ne peux pas l'abandonner parce qu'elle ne me pardonnera pas.
مستوى. bien, jeunes, aujourd'hui, je vous dis la même chose. L'Algérie vous appartient. Elle appartient à personne d'autre. Elle vous appartient et il vous appartient d'en faire un paradis ou d'en faire un enfer. Mais c'est vous qui êtes les acteurs. بارك الله فيك أستاذ. Voilà. بارك الله فيك أستاذة، شكرا جزيلا. العفو. شكرا جزيلا أستاذة، يعني قلتي كلش ما شاء الله. شكرا سيد رمضان على مداخلتك الكريمة. أستاذة، عندنا آخر سؤال نختموا به الندوة تاعنا اليوم. Pouvez-vous nous donner des projets que nous pouvons mettre en œuvre en Algérie sur les villes durables? Moi, je crois qu'il y a une ville qui est une ville référence. Elle a eu l'année dernière le prix vert. C'est la ville de Sétif. Medinat Sétif, c'est une ville propre. C'est une ville, l'extension de Tahan Deret Bitariqa Muntadama, c'est une ville où, mais surtout, c'est une ville où l'implication de la population est fondamentale. J'ai été la première fois que j'ai vu Sétif, c'était en 1997. Je marchais sur le grand boulevard Ntaho et je vois un vieux, juste Goudemi. Il trouve un bout de papier. واش يدير هذاك السيد؟ il se baisse, يرفد le bout de papier, يحطه في يده, يتمشى. Il y avait une poubelle un peu plus loin, حطه في la poubelle. هاهم لي جيست اللي لازم لنا نعلموهم les enfants نتاعنا. خاطرش هذاك لو جيست نتاع le vieux qui se baisse, qui prend le bout de papier ويشده في جيبه حتى يلقى la poubelle ويقيسه, هذاك l'enfant il fera exactement la même chose. Par contre, il شاف باباه راهو في الطوموبيل وعنده كيسمو une bouteille de truc, يشرب الليموناد ويحل الطاقه لو توا اوفرون باش يوري بلي عنده ان توا اوفرون ويطيش لا كانيت. واش تحب من comportement كيسمو. Donc là je dis le capital est d'abord un capital humain. Deuxième chose, l'enfant d'aujourd'hui, le bébé d'aujourd'hui est l'homme responsable de demain. أطلب العلم من المهدي إلى اللحدي. Quatrième des choses, c'est que كيسمو حنا يقول لك باللي الإنسان ما لازمش في طلب العلم ما لازملوش باش يدير دي ريتيسونس. أطلب العلم ولو. Alors كاين زوج دو فيرسيون. كاين لا فيرسيون اللي تقول ولو في الصين وكاين لا فيرسيون اللي تقول ولو بالصين. Donc dans les deux cas, c'est une référence. La distance et la langue. ومن تعلم لغة قوم آمن شرهم. ما تدخلوش في لي فو ديبا نتاع نهدر هذه وما نهدرش هذه كيسموه اللغات الأجنبية مهما كانت كاع لغة المستعمر، كنت تكون الفرنسية ولا الإنجليزية ولا واللي مازال ما دخلش راهو باغي يدخل. بصح من تعلم لغة قوم آمن شرهم ولا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. C'est ça qui est le plus important. Voilà, j'espère avoir été à la hauteur de vos attentes en espérant d'autres occasions, Inch'Allah, pour échanger ensemble. Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. Et vous pouvez donner mon mail et mon numéro de téléphone aux collègues qui le souhaitent ou aux étudiants qui souhaitent échanger avec moi sur la question. Il n'y a aucun sujet, il n'y a aucun problème. Très bien, voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. توصلونا بزاف رسائل يشكروا كامل على المحاضرة تاعك وعلى كلامك الطيب يعني. شكرا. كان هذا آخر يوم من المنتدى الرقمي للبيئة والتنمية المستدامة. نتمنى ما يكونش هو الأخير. إن شاء الله يكونوا des occasions, d'autres occasions, Inch'Allah. N'hésitez pas si vous avez besoin d'être orienté. Donc, moi, je suis responsable de parcours de formation en gestion des risques et des crises dans le cadre du développement durable. Très bien. Voilà, donc هذا هو التخصص نتاعنا nous sommes l'équipe qui est à l'origine de la loi 0420 gestion des risques et des crises dans le cadre du développement durable de 2004.
très bien très bien. Voilà. يعني كان هذا آخر يوم. شكرا لكم جميعا. عندنا أستاذ رمضان بغورة حاب يقول كلمة أخيرة ربما. تفضل أستاذ. والله شوف، يبدو أننا اليوم محظوظين كثيرا مع الدكتورة غناشي، خاصة يعني بكل صراحة وبدون مجاملة. حس الواحد بالمسؤولية ووعيها الذي تحمله حول المدينة والتطور والتحضر في الجزائر عموما. بصراحة هزتني كلمتها الأخيرة. أنا أعلم الدكتورة أني يعني في تطبيقا للحديثين اطلبوا العلم ولو في الصين، وكذلك العلم من المهد إلى اللحد. أنا يا أستاذة راني طالب دكتوراه سنة أولى وعمري 58 سنة، يعني نجحت في المسابقة هذه السنة، ويعني أتوكل على الله وعلى كفاءات علمية مثلك من أجل تقديم أطروحة إن شاء الله نوعية فيما يتعلق بمشاركة المجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة دور الجمعيات. نضيف للأستاذة تسمح لي ملاحظة برك، هو أنه يعني المراصد الحضارية في العالم نلقاو مثلا المرصد الوطني للمدينة في مدينة جنوة بإيطاليا موطن بجامعة بافيا، يعني من يشرفون عليه ويسيرونه ويدرسون مختلف يعني الدراسات الاستشرافية ناس مكونة دكاترة في الجامعة، في حين احنا المرصد الوطني في الجزائر موجود في جال إبراهيم في واحد الزاوية، يعني في واحد الزاوية معزولة، ومنذ تنصيبه من سنة 2014 لم نشهد له ولو أثر لحد الآن. نتمنى إن شاء الله أننا في مرحلة جزائر جديدة ونصل إلى تقديم عمل نوعي. بورك فيكم جميعا. شكرا على الفرصة المتاحة لي، وإن شاء الله المستقبل أفضل. شكرا جزيلا. السلام عليكم. شكرا جزيلا. بارك الله فيك دكتور. بروفيسور تعطينا كلمة أخيرة. أنا ولا الأستاذة؟ En tous les cas, merci beaucoup. Je ne regrette pas d'avoir accepté de participer avec vous. Au contraire, ça a été vraiment une richesse partagée. Le fait de savoir qu'il y a encore des gens soucieux du devenir de ce pays, ça fait chaud au cœur. Ou n'hésitez pas, vous donnez mon mail, vous donnez mon numéro de téléphone, où je suis à la disposition de tous ceux qui voudraient avoir des documents partagés. Il n'y a aucun problème. Avec grand plaisir. Si je ne réponds pas au téléphone, je rappelle par la suite. Je rappelle par la suite. Il n'y a aucun problème. Très bien. شكرا لك. هذا من تواضعك يعني. شكرا جزيلا. ما كانش مشكلة. سيدة بروفيسور شوتري أمل، عندك كلمة أخيرة معي. والله نظن الأستاذة قالت كل الكلمات، لكن أنا عندي فقط أستاذة يعني كلماتها كلها رائعة، يعني توقفنا أمامها، خاصة الشهادة تاع المجاهد هذا الطفل، بارك الله فيها. هذه الكلمة ستحفر في الذاكرة أستاذة، وسأقول قالت خديجة في الجمعية في كذا في أول مناسبة إن شاء الله. Le jeune شهيد s'appelle غانم. الله يرحمه. الله يرحم الشهداء. نعم. أنا فقط عندي نصيحة للطلبة أو شبابنا بالنسبة للانضمام للجمعيات والمجتمع المدني. والله أنا في إطار إشرافي على دراسة الدكتوراه مع طالبة إن شاء الله تناقش عن قريب، طبعا إذا قيمت إيجابيا، حول الدور الجديد للجامعة دراسة تجارب مختارة. نعم. وجدنا أستاذة أنه من بين المعايير قياس أبعاد الدور الجديد للجامعة، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة المجتمعية، لقينا واحد المعيار لقينا منه من المستحيل يمكن نقيسه في الجزائر الآن، وهو قد عددنا عندنا طلبة جامعيين أو أساتذة في الجامعة منخرطين في جمعيات سواء دولية ولا وطنية ولا محلية. ما لقيناش حتى كيف نحسبوها، حتى على بالك احنا عندنا الجامعات المحلية هذه مش كما الجامعات العاصمة وفي عنابة، يعني قليل من أنه يهتم يدخل في جمعية ثقافية ولا علمية وهو الآن من أهم معايير تصنيف الدور الجديد للجامعة. لذلك أنا أحيي عبد الرحمن وأحيي قيدوم أنهم أسسوا هذه الجمعية الوطنية وراهم منخرطين فيها، وراهم يحاولوا فينا احنا حتى مش يحاولوا فينا، يعني يطلبوا منا أنه ننخرطوا معهم، وهذا راهم ممكن هم ما على بالهمش، بس راهم يديروا في عمل كبير
وهم أنهم يحققون بعد من أبعاد الدور الجديد للجامعة، أو يسميوها أستاذ الوظيفة الثالثة للجامعة the third mission of universities. Je suis intéressée par هذا le travail. لأنه احنا المخبر تاعنا في أستاذ يخدم في هذا الاتجاه، فأنا أحييهم ونتمنى أنهم هما يديرون في المستقبل دراسة نقوم بإحصاء الطالب أو الباحث أو الأستاذ الجزائري ايش قد راه منخرط ومنفتح على المحيط المحلي تاعو والمحيط الوطني والمحيط العالمي، ونطلب أيضا من أصحاب القرار أن يسهلوا مثل هذه الأمور، يعني يعطيوا لنا قوانين، تشريعات، امور تنظيميه تسهل لنا هذه الامور. شوفي استاذه في هذا المجال سي سكو جافي دي او ديبي، قبل ما نديروا كيما هاك اول حاجه سي كو انا شخصيا en tant qu'individu ما نقولش en tant qu'enseignante، ما نقولش en tant que هذه ولا هذه، غير en tant qu'un être humain sur cette terre، واش درت مليح واش درت قبيح، ونحاسب نفسي قبل ما يحاسبوني كيسموه. التشريعات كما كنت نقولها للاخ رمضان، التشريعات في الجزائر ما عندكش راس كما يقولوا لي جون تاع درك مخك يحبس كي تشوفي لو نومبر دو تكست جوريديك اللي موجودين واللي شرع بهم كيسموه الجزائري لو ليجيسلاتور الجيريان، ما تامنيش. بصح دروك واش خصنا سي كيفاش حنا نوظفوا même en l'absence de cadre d'application. حنا كيفاش نقدروا نوظفوا. انا d'ailleurs et c'est un conseil que je donne à tout le monde aussi، كل مره نبغي نكتب رساله ولا نبغي ندير قرار ولا نسجل كيسمو دائما جو رابيل لو كادر جوريديك، القانون واش يسمح لي ندير، واش يسمح لي نقول، واش ما يسمحليش. اون فوا كون نخلي لو كادر جوريديك هو اللي يحكم عليا ونضبط نفسي في هذاك لو كادر، من بعد كلشي نقدر نديره. مي حنا واش خسرنا في الجزائر سي كو كل مره نقولوا خصنا قانون، لا ما يخصنيش قانون. كما قلتها في الاول نقعدوا 10 سنين ما نديروا حتى قانون ونكونوا لاباس علينا. نوظفوا القوانين الموجوده نوظفوها، بصح نوظفوها في الاتجاه الصحيح. هذه هي اللي راهي خاصتنا. وان تو لي كا جو سوي انتريسي بار لو ترافاي نتاع ليتيديونت نتاعك. اهلا وسهلا. احنا لازمنا الجزائر تعايشه بزاف استاذه نوع من الانغلاق، يعني احنا معروفين الجزائريين باللي ناس تتعايش في اي مكان، خرجنا للخارج وعشنا مع ناس وهذيك، لكن تحسي باللي الجزائر ثاني راهي مسكره معزوله يعني للاسف. ما نعرف هذا ايضا لازم دراسه استاذه. de toute façon اليوم je pense que c'était une belle expérience. يعطيكم الصحه. en tous les cas شكرا. شكرا بارك الله فيكم احمد وقيدوم، وان شاء الله نتلاقاو في ساعات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. توفيق للجميع إن شاء الله. شكرا لكم. يعني هذه شهادة نعتز بها جميعا في الجمعية. يسعني الأمر أن أتقاسم يعني هذا الختام مع زميلي سيد أحمد. سيد أحمد تفضل كلمة ختامية معنا. زد فضلك. أولا وقبل كل شيء نشكر جميع المساهمين والمشاركين معنا في هذا المنتدى والذي ساهموا في إنجاحه. نشكر الأستاذة قناشي على وقتها وعلى رحابة صدرها وعلى تعيينها وتحديدها سبب المشاكل في الجزائر اللي هو غياب التقييم في كل سياسة الدولة وحتى سياسة الأفراد. نشكر السيد الأستاذ رمضان على المشاركة تاعو معنا، نشكر الأستاذة أمال، نشكر جميع المشاركين والحضور معنا عبر منصة الزوم وعبر الصفحات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي. ونعيد لكلمة الأستاذة قناشي، لازم دائما التقييم، دائما نقيم أنفسنا قبل أن نقيم قوانيننا، وتطبيق القوانين بصرامة دون هوادة حتى تكون نتائج. نعدلوا في القوانين ماشي نغيروا قانون نهائيا. وكما أشار الأستاذ رمضان إلى نقطة أخرى هو تواجد المرصد. احنا ننشئ هيئات وما نعطيهاش أهمية، تولي عندنا هياكل بدون روح كما قال، حاطينها في زاوية ومخلينها هي، ومقرات ما تحتاج تكون في الفصادة حاطينها في العارضة الأمامية. هذا هو المشكل تاعنا. إن شاء الله نطرقوا النقاط وتكون فيها تحسين وتعديل مستقبلا إن شاء الله، وتكون عندنا أهمية. الآخرين نشكركم جميعا باسمي الخاص وباسم الجمعية الوطنية للطاقات المتجددة وحماية البيئة. شكرا لكم جميعا على إنجاح هذا المنتدى الأول من نوعه في الجزائر. شكرا لكم، بارك الله فيكم. تفضل عبد. شكرا.
شكرا. كان هذا الختام هذا اليوم الأخير من المنتدى. نتمنى ما كناش ثقال عليكم، وإن شاء الله يكون لنا فرص أخرى في مناسبات أخرى إن شاء الله. ما يسعني القول إلا شكرا، بارك الله فيكم كل الأساتذة اللي عاونونا طيلة أيام المنتدى. شكرا، بارك الله فيكم، ونضرب لكم موعدا إن شاء الله في منتدى آخر. تابعونا عبر صفحاتنا عبر التواصل الاجتماعي إن شاء الله، وتجدون كل التفاصيل هناك إن شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. شكرا. شكرا.